कोरोना वायरस ने अमेरिका में भी पंजे गाड़ लिए। वबा चीन और इटली से भी बढ़ गई। मुतासरीन की तादाद 85,000 से तजावुज, मजीद 263 अफराद जान से गए। तादाद 1290 से जायद हो गई। इटली में मजीद 712, स्पेन में 718, फ्रांस में 365 हलाकतें, ईरान 57, बरतानिया 115, हॉलैंड 78, जर्मनी में 61 अमवात हुई। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 5,30,000 से तजावुज, अमवात 24,057 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां नरम करने के बजाय सख्त कर दी। ईरान और इराक की 5 कंपनीज और 15 अफराद को ब्लैक लिस्ट कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियां दहशत गर्दों की हिमायत करने पर लगाई गईं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव। चीन ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक दुनिया में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस ये फैसला लेने पर मजबूर हुए। पाबंदी का इतलाक 28 मार्च रात 12 बजे से होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा एक और मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 9, मुतासरीन 1160 हो गए। पंजाब में 405, सिंध में 421, बलोचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 84, खैबर पख्तूनख्वा में 123 और इस्लामाबाद में 25 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 22 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। जफर मिर्जा का कहना है करंतना किए गए 6,589 अफराद में से 2500 के नताइज फाइनल हो चुके। 588 केसेस पॉजिटिव हैं जो 24% बनते हैं। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब 5 अप्रैल 2020 तक तमाम मसाजिद में सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 मुतय्यन अफराद ही बाजमात नमाज अदा करेंगे। कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा। सिंध की मसाजिद में नमाज जुमा समेत नमाजों के इज्तिमात पर पाबंदी। इतलाक आज से 5 अप्रैल तक होगा। नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में मसाजिद खुली रहेंगी, आज़ान भी दी जाएगी। नमाज जुमा समेत बाजमा नमाज सिर्फ 3 से 5 अफराद अदा करेंगे। बलूचिस्तान में भी नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेश इमाम और 3 से 5 अफराद मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए उलमा कराम की आवाम को घरों में नमाज अदा करने की तलकीन। सदर आरिफ अलवी की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। जामियातुल अल-ज़हर ने फतवा भी जारी कर दिया। कहा मुस्लिम मुल्क की हुकूमत को बाजमात और जुम्मा की नमाज मनसूख करने का इख्तियार है। नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तान में मसाजिद को बंद नहीं किया जाएगा। नमाज पंजगाना और नमाज जुम्मा के इज्तिमात को महदूद रखा जाएगा। कोरोना वायरस के बायस हज के हवाले से भी खदशा। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हज मुआहदे करने से रोक दिया। वजारत मजहबी अमूर को मुरासले में कहा कोरोना वायरस की वजह से हज मुआहदा ना करें, सूरत हाल बेहतर होते ही आगाह कर देंगे। उधर नूरुल हक कादरी कहते हैं लैतो लाल से काम नहीं ले रहे, तरीकाकार के मुताबिक चल रहे हैं। उलमा के ताउन से लाहे अमल तय करेंगे। कोरोना वायरस का मामला, मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 31 मई तक बंद रखने का फैसला। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तमाम सियासी जमातें मिलकर काम कर रही हैं। देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या मुश्किलात आ रही हैं। मुल्क में आटे की बिल्कुल किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म 1-2 रोज में मजीद 2 बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। रज़ाकारों और माली इमदाद के हवाले से ऐलानात किए जाएंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन जारी। कोयटा का दीगर तमाम अजला से राब्ता मुनक़ता करने का फैसला। हजारा टाउन और मरियाबाद को सील किया जाएगा। इस्लामाबाद में शहजाद टाउन और रमशा कॉलोनी H9 सील। उधर मुल्क भर में मोटरवेज पर मुसाफिर गाड़ियों का दाखिला बंद। अशिया खुरोनोश, तेल और दीगर जरूरी अशिया वाली गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना।
کورونا کے خلاف جنگ چین پاکستان کے سنگ، چین کا طبی ماہرین پاکستان بھیجنے کا اعلان۔ چین کے سفارتی مشن نے امدادی ٹیم بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ چینی حکام کا کہنا ہے پاکستان میں وبا پھیلنے کے فوری بعد روک تھام سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے تجربے سے آگاہ کیا۔ پاکستان کو مزید طبی سامان بھیجنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، آئسولیشن اسپتال کی تعمیر میں بھی مدد کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے چینی سفیر کی ملاقات۔ کرونا وائرس سے نمٹنے میں چین کے تعاون پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا۔ کہا چین کی میڈیکل آلات کی فراہمی سے پاکستان کی وائرس سے نمٹنے کی استعداد بڑھے گی۔ کرونا وائرس سے نمٹنے میں پاکستان چین کی حمایت اور یکجہتی جاری رکھے گا۔ حکومت نے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ وزارت توانائی نے تمام آئل کمپنیز کو ایڈوائزری جاری کر دی۔ اپریل کے درآمدی معاہدے منسوخ کرنے کی ہدایت۔ ایڈوائزری کے مطابق کرونا وائرس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں کمی ہوئی ہے۔ آئل ریفائنریز مقامی خام تیل سے مصنوعات تیار کریں۔ حکومت کا قطر سے LNG کی درآمد روکنے پر بھی غور۔ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل نے کرونا وائرس کی وجہ سے بڑا اعلان کر دیا۔ کرونا وائرس سے متعلق درآمدی اشیاء کے کنٹینر سے چارجز ختم کر دیے گئے۔ ماسک، سینیٹائزر، کٹس، گلوکوز لانے والے کنٹینرز کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ ادھر اسٹیٹ بینک نے ملک بھر کے تمام بینکس اور مالیاتی اداروں کو 50% برانچز بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ عالمی وبا سے نجات کے لیے ملک بھر میں مساجد اور گھروں کی چھتوں پر اذانیں دینے کا سلسلہ جاری۔ شہریوں کی گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں، توبہ اور استغفار کے علاوہ نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور سکھر سمیت بالائی سندھ میں بادل برسے۔ نشیبی علاقے زیرآب، فصلوں کو نقصان۔ بجلی کا نظام درہم برہم۔ بہاول نگر، تھرپارکر، حیدرآباد، ڈیرہ بگٹی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ اور کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات، کھلاڑیوں کی گھروں میں مصروفیات۔ نسیم شاہ نے پکوڑے تلے، جنید خان نے بچوں کے بال کاٹے۔ وہاب ریاض کے چیلنج پر اظہر علی نے 50 سیٹ اپس لگائے۔ یونس خان کے بچے کو اوپر بٹھا کر پش اپس۔ شاہین شاہ کی گھر کی چھت پر ورزش۔ امام الحق کے فٹنس ٹریننگ کی ویڈیو وائرل۔